Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video yang cukup menarik untuk kita angkat kaum muslimin, di mana ada seorang ulama yang berasal dari Yaman dengan jelas menegaskan bahwa status para Khabib Ba'alawi itu sebenarnya tidak jelas, bahkan tidak diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan jelas disampaikan oleh ulama dari Yaman tersebut bahwa mereka itu adalah orang-orang Syiah. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita simak video dari seorang ulama asal Yaman yang menjelaskan tentang siapa para Khabib Ba'alawi tersebut, ya. Kita simak videonya. هل السادة في حضرموت من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق، وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننفي نسبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول: يا فلان، الله ما أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم، في النفس شيء من انتشاء أو من هذه الكثرة الكاثرة أنهم علويون، في النفس شيء فقط هكذا. لماذا؟ يا إخواننا في اليمن وفي غير اليمن، وماذا؟ وتجد الذي يخرج إلى البلدة واحد أو اثنان أو ثلاثة وما تدري، وقد كثر عددهم. وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن هنا في دماج في ذات مرة ونحن صغار جدا، فماذا؟ أتانا شاب وقال: أنا سيد. فاستقبله واحد من أهل دماج، أي نعم، وكساه، وما شاء الله، ولا ذلك الرجل ليس له أولاد، وبقي عنده ما شاء الله. ثم انتهى الحال وإذا هو جزار من جزر سابين أو رازح، قد نسيته. المهم من جزر بلاد خولان. فكثير من الناس ربما يدعون هذه الدعوة، لكن الذين يقال لهم: ماذا؟ هذا النسب لا ينفعكم، أين العمل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ويقول أيضا:
كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله والمتقون. ويقول أيضا حاكيا عن نوح حيث قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم نعم. فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل، حتى لو أتاهم علي ابن أبي طالب، بل لو أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون للأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله. يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، لأن المبتدع لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين. أهل صعدة لا أعني أهل صعدة كلهم، أعني الشيعة من صعدة والروافض من صعدة، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت قاموا مع ماذا؟ ومن مع الشيوعية، ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته قلنا له: ارحل إلى إخوانك بإيران، لا تسعك اليمن. وقد ذكرنا نحو هذا في إرشاد إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi suara dari Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil bin Hadi bin Qadiyah Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Khilali. Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari Yaman yang ahli di dalam bidang ilmu hadis, dan beliau adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dahulu berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Muhammad As-Sabil, Syekh Abdullah Aziz Ar-Rashid, Syekh Yahya Al-Bakistani, Syekh Muhammad Abdullah As-Samali, Syekh Muhammad Hakim Al-Misri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Misri. Beliau adalah pendiri sekaligus rektor pertama dari Ma'had Darul Hadis Damaj yang kini menjadi markas pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Dan beliau meninggal pada tahun 2001, kemudian disemayamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Cukup jelas apa yang beliau sampaikan di dalam video tersebut, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab biografi para ulama. Dan dikatakan oleh beliau bahwa orang-orang Ba'alawi lah yang datang dan mengaku-ngaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan sendiri sebutan terhadap diri-diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang sekarang ini kita kenal sebagai habaib, ya. Dan kami simpulkan dari penyampaian beliau bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keilmuan yang beliau miliki, beliau mengatakan bahwa berbangga-bangga dengan nasab, kemudian merendahkan nasab yang lain, itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan sekarang kita lihat para habaib ya seperti itu, ya. Luar biasa mereka ini berbangga-bangga dengan nasab yang mereka akui. Mereka merasa bahwa cukup dengan memiliki nasab, ya, nasab yang mereka akui itu, kemudian merasa sudah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu beramal soleh. Karena tidak sedikit dari ceramah-ceramah mereka yang mengatakan
Ya, seorang Habib itu meskipun nakal, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat, meskipun gila, itu bahkan lebih mulia daripada ulama yang bukan habaib. Ya, jadi hanya dengan nasab yang mereka akui, mereka merendahkan derajat para ulama jauh di bawah mereka. Meskipun dari kalangan mereka yang nakal dan ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selain itu juga ajaran-ajaran orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW tersebut itu banyak sekali yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang mereka anggap sebagai wali, mereka ini bisa memberikan manfaat kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Dan itu terbukti juga, ya. Kalau kita lihat ceramah-ceramah dari para habaib, ya, dongengan-dongengan mereka itu sangat membagongkan kaum muslimin. Api neraka bisa mereka padamkan, mereka bisa ke surga, kembali lagi ke dunia, bisa mi'raj sehari 70 kali, ya. Orang kafir yang sudah mati bisa mereka islamkan, ya. Orang yang ahli maksiat bisa masuk surga tanpa hisab dengan modal cinta dengan mereka. Hah? Intinya apa yang disampaikan oleh Syekh Mukbil tentang nasab Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu semuanya terbukti, ya. Dan yang lebih penting dari itu semua kaum muslimin, sebenarnya bukan masalah benar atau tidak nasab Ba'alawi, ya. Tapi bagaimana agama mereka. Benar pun kalau mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau ajaran mereka penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah dan khurafat, maka tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Syekh Mukbil di dalam video tersebut, ya. Salah satunya beliau mengutip hadis, ya, wa man bata'a bihi amalu lam yusrik bihi nasabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.